Assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo, ka jamiyatu ansarula tɔn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo. Aw kɛra diɲɛ fan o fan. Muminu an seginna ka na dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ, kɛnɛ barikama kɔnɔ, kɛnɛ mun sigi kun ye ka dɔɔni bɔ fasan kɔlɔn kɔnɔ, ka dɔɔni bɔ nɔgɔ poussière bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ dɔɔni sanfɛ, ka galon bɔ dɔɔni na, ka dɔɔni can yira alajɔnw na. Dɔɔni kɛnɛ sigi kun ye alajɔnw ko ye. Bi an bɛna fayida belebele saba di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Fayida fɔlɔ o ye jumɛn ye? Pour tout besoin. I k'a dɔn k'a fɔ hamina ko fayida mun bɛ a dilan, an bɛ araka fila di i ma, de araka. N'i ye a kɛcogo la, ni Alahu Ta'ala ka jɛn i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye. Hamina ko in mana gɛlɛya ka gɛlɛya cogo o cogo, a dɔn k'a fɔ a tɛ gɛlɛya Alahu Ta'ala ma. Ale de ye kun fayakunu ye. O ye jumɛn ye? I bɛ araka fila kɛ. Première araka, i bɛ Fatiha kalan fo ka taa se Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Fatiha une fois. I bɛ Fatiha kalan fo ka taa se Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. I bɛ segin o kan 100 fois, siɲɛ 100 i bɛ segin o kan. N'i ye Fatiha kalan n'i taara se Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu, i bɛ segin o de kan ka caya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu, fo ka taa se siɲɛ 100 fois. N'i y'o kɛ, i bɛ segin, i bɛ sura Ikilasi kalan, Kul huwa Allahu ahad, i bɛ o kalan siɲɛ 200, 200 fois. Surat Ikilas 200 fois. I kilalen Fatiha la, o kɔfɛ i bɛ sura mun kalan, o de ye Kul huwa Allahu ahad siɲɛ 200, 200 fois. Ni o kɛra waati mun, après le sali final, i kɛlen kɔ ka salam bila, i kan ka wurudi belebele mun kɛ, an bɛna o de di. I bɛ mun de fɔ? I b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azimi. La hawla wala quwwata illa billahi aliyil azimi. I bɛ nin wurudi belebele de kɛ, a dɔgɔyalen siɲɛ 70. Maa min n'i bɛ fɛ k'a kɛ ka caya, e bɛ se k'a kɛ 202 fois, siɲɛ 202, walima siɲɛ 340, kana tɛmɛ o nombre kan. I kɛlen kɔ k'o fɔ waati mun, i bɛ segin, i bɛ na, i bɛ i ten da duguma tuguni. N'i y'i ten da duguma waati mun, i bɛ a fɔ ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi 202 fois, siɲɛ 202, walima siɲɛ 70, walima siɲɛ 340, 202 fois ou 70 fois ou 140 fois. O kɔfɛ i b'i ten to duguma toujours. I kɛlen kɔ ka ya rabbi, i tilalen o fɔli la, tɔgɔ filanan jumɛn bɛ yen? O de ye ya sariyu, ya sariyu, ya sariyu. I bɛ o fana fɔ 202 fois ou 70 fois ou 340 fois. I bɛ a fɔ siɲɛ 202, walima siɲɛ 70, walima siɲɛ 340. N'i y'o fɔ waati mun, i b'i ten to duguma. Hamina ko gɛlɛn mun bɛ yen, ko min kɛlen don k'i jigi tigɛ, a kɛra i kɛlen don ka t'i ka dossier don, i bɛ ka papier ɲini, walima problème gɛlɛn dɔ bɛ i da la, a dɔn k'a fɔ nin nafila bɛ a wuli, i bɛ Alahu Ta'ala jɔyɔrɔ ye. I b'o hamina in don yan nɔ, ni Ala ka jɛ ye.
i be Alahu Ta'ala jɔyɔrɔ ye i k'a kɛ siɲɛ damadɔ mais nin fayida belebele kɛ don de be a la don de be a la a kan ka kɛ don minnu su fɛ walima dugukila fɛ o ye don jumɛn ni jumɛn vendredi dimanche lundi jeudi o su de la i be se ka nin nafila in kɛ vendredi dimanche lundi jeudi o don ninnu de la i be nin nafila kɛ pour tout besoin a kɛra problème o problème ye a dɔn ka fɔ a tɛ giriya Alahu Ta'ala ma filanan an bena don o la deuxième fayida an be o di aw ma Ala tɔgɔ ni jiriw fatiha kelen bi dɔɔni an ye dɔɔni kumaw caman sama ka bɔ fatiha de kɔnɔ deuxième fayida o fana samana ka bɔ fatiha kelen de kɔnɔ o dɔnnibaga tɛ dugukolo kan mun bɛ se ka fatiha nafa fɔ k'a ban fatiha bɛ dayɛlɛli de kɛ ka kow dayɛlɛ n'i bɛ fɛ i ka kow ka dayɛlɛ i ka kow datugulen don juguyaw munafigiyaw jahiliyaw bi an bɛ o waati de la si tɛ fɛ ka si ye si tɛ si ka hɛrɛ fɛ hasidiya ni ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ maa min i bɛ fɛ ka kisi ninnu ma ka janfa juguw tiɲɛ i banba i ka maa bila ka fatiha sɛbɛn siɲɛ kelen écrit en nasi fatiha une fois a tigi bɛ fatiha sɛbɛn a b'a nasi bɔ k'a sɛbɛn siɲɛ kelen n'a taara se iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu a bɛ o yɔrɔ in sɛbɛn fo ka taa se 100 fois siɲɛ 100 de ma tuguni ni a y'o nasi sɛbɛn k'o bila jiri minnu bɛ kɛ a la an bɛ o de di an ko ten i mana fatiha sɛbɛn n'i taara se iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu n'i y'o sɛbɛn 100 fois i bɛ sɔrɔ k'a tɔ dafa fo ka taa se wala dalin amin i bɛ o dafa ni u y'o nasi bɔ jiri minnu bɛ kɛ a la an bɛna o de di o ye jiri jumɛn ni jumɛn sunsunfin ani timitimini ani pɔnpo pokolo ni dɔw ko foroko faraka ani gunjɛ i bɛ ninnu kɛ nasi in na balimakɛ balimamuso n'i ye nin daga ko maa mun ye musolaka ye a ko siɲɛ 3 cɛlaka e k'a ko siɲɛ 3 maa min ye musolakaw ye olu b'a ko siɲɛ 4 n'i ye nin daga in ko i bɛ Alahu Ta'ala jɔyɔrɔ ye i k'i jija don ko don i ka jɔ 2 kɛ i ka fatiha kalan ka taa se n'i ye jɔ 2 kɛ i b'i sigi i bɛ wurudi kɛ i k'i jija i ka fatiha zikiri kɛ journée kɔnɔ ka caya fo ka taa se daga in koli bannen ma i ka zikiri bɛɛ ka kɛ fatiha ye o kɔfɛ an bɛna 3e fayida la pour chasser les mauvais esprits maa minnu bɛ yen ni kunkololabanaw bɛ u la hakiliw sɛgɛlen don walima u hakili yɛrɛ de tɛ sigi maa min n'i bɛ fɛ i kunkolo ka lafiya kunkololabana gɛlɛn bɛ maa minnu na an bɛna jiriw di i ma i bɛ a muguw ɲini ka a fara ɲɔgɔn kan ka to ka a wusu ni Alahu Ta'ala ka jɛn i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye o ye jiri jumɛn ni jumɛn i bɛ i jija i ka jala ɲini jala mugu ani barakante hali n'i ye jala fara sɔrɔ walima a lili i k'a susu ka a mugu bɔ ani barakante ani layi ani joro i bɛ ninnu ɲini ka o fara ɲɔgɔn kan jala barakante layi ani joro i bɛ ninnu mugu fara ɲɔgɔn kan pour chasser les mauvais esprits kunkololabanaw bana gɛlɛnw bana juguw a ka ca a tɛ fɔ ka ban n'i bɛ fɛ i ka lafiya ka kisi ninnu ma i jija i ka nin jiri ninnu ɲini i ka a wusu an ko ten dɔɔni kuma man ca ni fayida belebele 3 de tun bɛ anw bolo bi k'a di Alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa n'i ye Ala tɔgɔ ninnu ta n'i ye jiri ninnu ta ka baara kɛ ni a ye n'i ye a jɔyɔrɔ ye an ma fosi ɲini aw fɛ aw ka dugawu kɛ anw ye aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na Cheikh Gawusu Tukure Kiyasu le guide spirituel dans Sarula in tansurullaha yansurukum